Chapitre 37, entier. L'hôtel de ville est un édifice sinistre. Donc bien sûr, ici, nous avons une description de l'hôtel de ville. Le condamné Mazel même cherche l'hôtel de ville. Il est encore à la conciergerie, mais il nous donne une définition de l'hôtel de ville. L'hôtel de ville est un édifice. L'édifice est le binaya. Un édifice binaya sinistre, c'est-à-dire triste. Sinistre, c'est quelque chose qui est triste et qui inspire le malheur ou bien la catastrophe. شي حاجه اللي كتفكرنا غير في لو malheur في الحاجه اللي كئيبه وتبعينها غير لي كاتاستروف والمشاكل كتسمى sinistre. C'est un édifice sinistre. هاد لا ديسكريبسيون اللي دار لينا هنايا فيكتور هوغو ce n'est pas une description positive ou valorisante, c'est une description dévalorisante. Donc اهم حاجه نعقلوا ان la description est dévalorisante. يعني هاد لا ديسكريبسيون هاد الوصف ما عطاش قيمه لوتيل دو فيل، او كونترير حيد ليه القيمه ديالو كيبين ان لوتيل دو فيل شي حاجه اللي خايبه بزاف. دونك لا ديسكريبسيون اي ديفالوريزونت. avec son toit aigu et roide. هنا بدا لنا لا ديسكريبسيون ديال لو toit. لو toit هو السقف ديال لوتيل دو فيل. لو toit est aigu et roide. aigu يعني un angle aigu بحال اللي كنقولوا زاويه حاده. L'angle est aigu, donc il est comme ça. Un angle aigu et roide. Son clocheton bizarre. Le clocheton, déjà وريتكم في la vidéo اللي قبل, le clocheton هو ديك la cloche اللي كتكون في l'église, داك الجرس. Le clocheton كيفاش داير؟ bizarre, غريب, un clocheton غريب. Son grand cadran, parce que dans l'hôtel de ville, في la façade de l'hôtel de ville كاين واحد المكانه كبيره, واحد l'horloge كبيره. وديك l'horloge فيها le cadran. شنو هو le cadran؟ مثلا فاش كنكونوا لابسين مكانه بيان سور كاين داك لو رون ولا لو كاري اللي كيكونوا مكتوبين فيه الارقام، عاد كاينين لي زيغوي اللي كيدوروا. دونك هذاك لو رون اللي مرسومين فيه الارقام هو لو كادرون، كيتسمى لو كادرون. هنا في لوتيل دو فيل بيان سور لو كادرون كبير بزاف، ماشي بحال المكانه اللي كنلبسوا حنايا حيت كتكون معلقه في الحيط، معلقه في لا فاساد. اشنو فيه لوتيل دو فيل؟ لوتيل دو فيل فيه في لا فاساد في الواجهه ان غران كادرون بلان، مكانه كبيره بيضاء. Ces étages à petites colonnes. وحنا هنايا les étages. Donc بنايه فيها بزاف ديال les étages. À petites colonnes. Les colonnes هما السواري. مي هاد المره غتلاحظوا ان لي كولون صغار بزاف. انا جو فو مونطري اون ايماج، غنحط لكم دابا التصويره هنايا تشوفوا لي كولون الداخل ديال لوتيل دو فيل كي دايرين. وهادي راه هاد التصويره حقيقيه من لوتيل دو فيل. À l'intérieur il y a des petites colonnes. C'est 1000 croisées. كاينين الاف ديال لي كروازي ديال ملتقى الطرق لداخل، حيت لوتيل دو فيل كبير بزاف. on a beaucoup de chemins qui se croisent. Ces escaliers usés par les pas. Les escaliers دروج ils sont usés par les pas, c'est-à-dire بقوه الخطوات هذوك الدروج ولاو usés، قدامو تخسروا ما بقاوش كي كانوا. يقدر كاع يكونوا مهرسين ولا الصباغه ديالهم مشات، لا ماتيير باش مصنوعين اللي usés. C'est deux arches à droite et à gauche. وكاينين في l'hôtel de ville deux arches, جوج ديال بحال قلتو قواس comme des arcs كيتسموا les arches à droite et à gauche. Les arches c'est une structure بنايه, c'est une structure architecturale اللي كتكون arquée ولا courbée, كتكون courbée, incurvée. Il est là de plein pied. Il est là. فاش كيقولنا il est là علاش كيهضر؟ bien sûr كيهضرنا على l'hôtel de ville. Il est là l'hôtel de ville. De plein pied. شنو هي de plein pied؟ c'est-à-dire فاش كنقولوا مثلا une maison de plein pied, une maison de plein pied c'est une maison اللي ما فيهاش les étages. c'est une maison اللي une fois كتحل الباب كتلقى راسك في الجرده ديالك ولا كتلقى راسك نيشان في الزنقه ولا لو ريد شوسي، كتسمى une maison de plein pied. هنا كيقصد لينا de plein pied avec la grève. de plein pied avec la grève c'est-à-dire فاش كنحل الباب التحتاني ديال لو ريد شوسي كنلقى راسي نيشان في لا بلاص دو غريف، الساحه ديال la grève. داكشي باش قال لينا qu'il est de plein pied avec la grève. de plein pied avec la grève. une fois كتخرج من l'hôtel de ville كتلقى راسك في la place de grève. sombre, lugubre, la face toute rangée de vieillesse. ça veut dire quoi? sombre مظلمه، l'hôtel de ville كله داخل مظلم. lugubre c'est un mot qui ressemble beaucoup à sinistre. احنا موالفين مع فيكتور هوغو دائما ان les synonymes. sinistre et lugubre ce sont deux mots qui se ressemblent beaucoup. بجوجهم كيعنيو شي حاجه لي triste, شي حاجه لي سابعينها المشاكل, la tristesse, le malheur,
la catastrophe, la mort, surtout lugubre, كتعني لنا شي حاجة اللي سبعها الموت, la mort, tout ça, ça veut dire triste. يعني هذيك la façade ديال l'hôtel de ville ou l'hôtel de ville même à l'intérieur, il est très triste et très morose. كئيب بزاف. La face toute rangée, la face كنقصدو بها la façade الواجهة ديال l'hôtel de ville, elle est rangée, يعني مكولة, تكلات, باش بلا فييس, بالشرف زعما قديمة هذيك la façade بزاف. Et si noir qu'il est noir au soleil. Et si noir بقوت مكحلة, ديك البناية بقوت مكحلة, elle est devenue noire au soleil. حتى فاش كيكون الضو, فاش كتكون الشمس, كتبان هذيك la façade noire. Donc l'hôtel de ville est noir même au soleil. Et le soir, وبالليل. Et le soir, son cadran qui a marqué l'heure, le cadran il a عقلته هو ديك l'horloge, ديك المكانة اللي معلقة في la façade, qui a marqué l'heure, اللي كيعطينا الساعة, reste lumineux sur sa façade ténébreuse. كيبقى هذاك le cadran ديال المكانة lumineux, هو اللي فيه لون فاتح, هو اللي مضوي lumineux sur la façade ténébreuse, في هذيك الواجهة المظلمة, ténébreuse حتى هي كتعني quelque chose qui est sombre. Donc vous allez voir ici, عندي لكم une autre couleur باش تزيدوا تفهموا مزيان. Donc عندي لكم une autre couleur باش تزيدوا تفهموا مزيان. عندنا هنايا sombre وهنا عندنا ténébreuse. هادو تا هما ce sont des synonymes. بحال aigu et roide. إلا شفتوا هنايا aigu et roide تا هما راه مشابهين. عندهم تقريبا la même signification. Bizarre, نقدروا نديروا في بلاصتها mystérieuse, quelque chose qui est mystérieuse. L'idée principale du chapitre 37, c'est que dans ce chapitre, le narrateur, le condamné ديالنا, le narrateur revoit l'hôtel de ville, il imagine l'hôtel de ville, il décrit l'aspect de l'hôtel de ville qui lui rappelle la grève et ça lui rappelle le moment de l'exécution. Donc, بالنسبة ليه, l'hôtel de ville est triste parce que ça lui rappelle l'exécution. Et là, on peut écrire comme idée principale, le condamné décrit l'hôtel de ville sinistre qui lui rappelle son exécution. Ici, je vous ai laissé quelques définitions. Nous avons roide, par exemple. C'est quelqu'un qui se tient droit et ferme, ou quelque chose qui est droite et ferme. هنا كنقصدو بها aigu. Lugubre, قلنا هي شي حاجة اللي كتكون فيها une profonde tristesse qui nous rappelle la mort et la tristesse. Le clocheton, c'est le petit clocher, داك الجرس الصغير. Ténébreuse, c'est quelque chose qui est sombre, مظلمة, dangereuse et mystérieuse. Donc c'est tout pour ce chapitre. Passons maintenant au chapitre 38. Il est 1h15. Donc d'abord, l'1:15. Voici ce que j'éprouve maintenant. Le condamné ici va nous décrire ce qu'il éprouve. Je ce qu'il éprouve, c'est-à-dire les sentiments. À chaque fois, il dit ce que j'éprouve, c'est-à-dire les sentiments de qui? Les sentiments du condamné. Une violente douleur de tête. Qu'est-ce qu'il ressent le condamné? كيحس une violente douleur de tête. واحد الألم في الراس. Les reins froids, le front brûlant. Les reins froids, c'est-à-dire le كلاوي باردين. Les reins froids, le front brûlant. Le front, c'est-à-dire الجبهة ديالو سخونة بزاف. بحال فيه سخانة. Chaque fois que je me lève ou que je me penche, وقت ما ناض ولا وقت ما تحضر, il me semble qu'il y a un liquide qui flotte dans mon cerveau. كيحس بحال كاين واحد liquide, واحد سائل اللي يطفو, il flotte, يطفو في le cerveau ديالو, c'est-à-dire كيتحرك في الدماغ ديالو. غتلاحظوا فاش كنكونوا مرض فينا لا غريب ولا سخانه, سي فري كو ما كنقدروش نهزو راسنا, الا دورنا غير راسنا ولا عينينا كنحسوا بلي كاين واحد لو ليكيد في راسنا كيدور. هو كيحس بهذا الشيء ولكن c'est pas parce qu'il est malade, c'est parce qu'il a peur de la condamnation et qui fait battre ma cervelle contre les parois du crâne. بحال la cervelle ديالو اللي هي المخ ديالو كتقيس لي باغوا جناب ديال لو كران ديال الجمجمه ديالو. دونك بحال دماغو كيتحرك لداخل. J'ai mal dans les coudes. وكيضروه المرافق ديالو. J'ai mal dans les coudes. Encore 2h45. حاسبها قال لنا باقا لينا 2h45. ساعتين و45 دقيقة باش يتعدم. Et je serai guéri. وغادي نتعالج. باقا ليا ساعتين و45 دقيقة وغادي نتعالج. يعني ما غنبقاش مريض, ما غنبقاش نحس بهاد لي سensation هاد. Donc pour le chapitre 38, comme on a vu, باقي غير ساعتين و45 دقيقة
pour notre condamné, pour notre narrateur, il ressent des douleurs physiques. Et c'est des douleurs physiques qui sont insoutenables. Insoutenables, يعني ما يمكنلوش يتحملهم. وكيتسنى غير وقتاش تجي لا كونداناسيون باش ما يبقاش يحس بهذوك les douleurs. Donc on va dire que نقولوا il ne reste plus que 2h45 au condamné. Il ressent des douleurs physiques insoutenables. اللي ما عقلش على insoutenable ولا جاتو صعيبه ممكن يدير بلاصتها insupportable هي اللي حنا موالفين كنقولوا بزاف ولكن insoutenable c'est un synonyme qui est beaucoup mieux que insupportable. Donc il ressent des douleurs physiques insoutenables et il attend justement le moment de la condamnation, le moment de l'exécution pour se débarrasser de ces douleurs. C'est tout pour le chapitre 38. Passons maintenant au chapitre 39. Ils disent que ce n'est rien. Ils disent, ils disent que ce n'est rien. C'est rien. Qu'on ne souffre pas. La souffrance. Que c'est une fin douce. Douce. Que la mort de cette façon est bien simplifiée. La mort de cette façon est bien simplifiée. Et puis, on ne souffre pas. En sont-ils sûrs? Donc, c'est la question du condamné qui dit en sont-ils sûrs? Ils disent. Il est le peuple. Les juges. Les avocats. Peut-être les journalistes, les médecins aussi, surtout les médecins, les médecins, etc. وكاع الناس اللي باغي لا بين دو مور متفقين مع لا بين دو مور وباغي لا غيوتين حيت هادشي كله دابا حنا كنهضروا على لا غيوتين. لا غيوتين هي ديك الاله اللي كيعدموا بها لو كونداني المقصله. كيسي لو كونداني se demande en sont-ils sûrs واش هما متاكدين من هادشي كي لو لور غادي هو السؤال المطروح كي لو لور غادي شكون اللي قال لهم هاد الهضره هادي شكون اللي قال لهم on ne ressent rien pendant la condamnation compte-t-on que jamais une tête coupée se soit dressée sanglante au bord du panier et qu'il ait crié au peuple, cela ne fait pas mal. Je recommence cette phrase, vous allez voir, c'est une phrase très importante. Compte-t-on, hel nahki. Machis compter, le verbe compter, l'hsab, non. Compter, c'est-à-dire qu'nahki. Compte-t-on que jamais une tête coupée, une tête coupée, que ce soit dressée sanglante, ناض هذاك الراس واخا مقطوع واخا يلي كوبي سونغلون عامر بالدم وهضر معنا داك السيد اللي مقطوع ليه راسو قال لنا او بور دو باني c'est-à-dire الراس ديالو في لو باني في هذيك السله فين كيحطوا الراس ديال لو كونداني اي لا كريي او بوبل تخيلوا معايا هذاك الراس المقطوع ناض وكيهضر مع الناس و il a commencé à crier au peuple كيغوس مع الشعب وكيقول لهم cela ne fait pas de mal هادشي راه ما كيضرش هما عدموني وهادشي راه ما كيضرش donc ça c'est la preuve est-ce qu'il y a une preuve que la condamnation à mort et la guillotine ne fait pas mal pendant l'exécution. Bien sûr que non, bien sûr qu'il n'y a pas de preuve. Les questions, le condamné, c'est des fausses questions, qui sont les fausses questions, ou les questions rhétoriques. Donc, la première phrase, en sont-ils sûrs? Qui le leur a dit? C'est des fausses questions, ou les questions rhétoriques. C'est des questions qui n'ont pas de réponse. Et bien sûr que non. Bien sûr que l'exécution à la guillotine ne fait pas mal. Donc ici, qu'est-ce qu'on peut noter comme idée principale? On peut dire que le condamné ne comprend pas pourquoi tout le monde est sûr que la guillotine
La guillotine est indolore. Indolore, ça veut dire qu'elle n'est pas douloureuse. ما فيهاش ألم، ما كتضرش. Le condamné ne comprend pas pourquoi tout le monde est sûr que la guillotine est indolore. Donc là, nous avons l'idée principale. Pour résumer, selon les dires, يعني على حسب الهضرات ديال الناس, sous la guillotine, ou bien exécuté avec la guillotine, ne fait pas souffrir. C'est aussi rapide que de s'endormir. C'est-à-dire, بحال غير نعستي ما غتحس بتا شي حاجه بحال غير ناعس. Mais le narrateur se demande, le condamné se demande qui a pu affirmer une telle chose, qui a pu dire une telle chose sans en être sûr, dans la mesure où aucune personne qui a été condamnée, aucun guillotiné n'a pu revenir à la vie. حتى واحد ما رجع للحياه باش يقول لنا ou pour témoigner de son histoire باش يثبت لنا ان l'exécution à la guillotine ne fait pas mal. Donc, elle dit l'idée principale. C'est fini pour le chapitre 39. Passons maintenant au chapitre 40.